ମୋ ସାଙ୍ଗ କନକଟା ଯାଇତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବା ସେ ଯାଏ ମୋତେ ଆସି ଖବର ଦେଲାନି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ ପଡୁଛି ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଯୋଉ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ମୁଁ ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ବଳି ଦେଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଅମର ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ହେଲେ ଯାଏ ଆସୁନି କାହିଁକି କନକ ତ ମୋତେ କେବଳ ଆସି ଖବର ଦେବାର ଥିଲା କାହିଁକି କେଜାଣେ କନକ ଆସୁନି କାହିଁକି କନକ ରେ ଏ କନକ ରେ अरे कनक वे बंधु ए कौन बे एमिति धरी उठुछु धरी न उठिबी केमिति आउ मोर तुमार काम करिवार नाही हाँ ए बेश पोशाक सब नियो मु छाड़िली तुम सहित ए कनक भगवान मनीष जंगल मनीष चढ़ाना कनक थरे जदि मो मुंडे पित चढ़िले ना मारण तोते मु मारी देबे अरे कोई जा बंधु सही काम बलिगो तो मो पाई एते बड़ किला सृष्टि होई जाईछि अबे तो पाई किला हो कि जोटा हो मु चाह कहिछि से काम हेछि ना नाही हेछि बंधु हेछि आपण कहिबे आउ मु कोन से काम करबी ने मोर बात करबी बंधु एमं करिछि ए कनक बंधु कहि जाबे करिछि बंधु हेछि ना हेइनी हेछि बंधु हेछि से दिन बंधु सोमवार थिला आओ मु सीधा चली आसिली मंदिर को पूजा अर्चना करबा पई आ तापरे हठात रानीमा आसिले मंदिर को आ तापरे मते पूजा थाली बड़े देई राजांकर मनस्कामना अर्थ पूजा अर्चना करबा पई कहिले तापरे सब पूजा अर्चना करी साइला परे मते जो पत्रिकाटा बड़े देले मोते कथा जानिबा को चाओने रे मो चाहुचे रोहिणी नक्षत्र अमावास्या दिन जन्म ग्रहण करिथिबा झियटार खबर पाइछु ना सही कथा ही कहूची सही पत्रिका रे लेखा हेछि आम ए कंचनगढ़ राज्यर राजांकर एकमात्र पुत्री से जन्म हेछि रोहिणी नक्षत्र अमावास्या तिथि रे अमर जंक दिया से जन्म ग्रहण करिछे रोहिणी नक्षत्र अमावास्या हेले तो मते राजर सेना खाई के बोले हेलो असंता 2 दिन भीतर अति पुरुष रोई अमावास्या राते जो राति रखे वो तो पकड़े से कन्या को बोले कौशल से राजा कन्या को मो यही अकेली मोरे मंदिर को नहीं आसे वो तो निश्चय बोले चली जावा ये नाटक से रोज कहोगे ना होचे प्राचीनता नो प्राचे सुंदरी असोचे मुलो प्राचे सुंदरी मारण तोते निश्चय टिकी आने बिलो
ସେ ରାଜଉଆସକୁ ରାଜଉଆସରେ କଣ ଘୋଡ଼ା ନିମ୍ନ ଅଛି? ଆଉ ଯାବେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଯା। ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି। ସେ ପ୍ରାଚୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ, ତା ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମେଳରେ ଯାଇଛି ସେ ମା ଖୁଦୁରୀ କୁଡ଼ିଙ୍କର ଓଷା କରିବାକୁ। ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ, ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ସେ ଫୁଲରେ ଯାଇ ଏଇ ଭମର ହିଁ ବସିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭମର ଯାଏ ପ୍ରାଚୀ ଫୁଲରେ ବସିବ। ଏମିତି ବସିବ ଯେ ମାରାଣ ଫୁଲର ସବୁ ଯାକ ରସକୁ ଟାଣି ଶୋଷି ଦବ। ଆସୁଥିଲ ପ୍ରାଚୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ମାରାଣ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳୁ ନୀତି ରହେ। ଆସୁଥିଲ ଆସିପାର ବନ୍ଧୁ, ଆସୁଥିଲ। ବୁଝିଗଲି ରେ ଅପା, ତୋ ଚାଲଟା ମୁଁ ଅସଲ ବୁଝିଗଲି। ଶଳା ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗେଇବି ମୁଁ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ବି ଫଳିବ, ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇବୁ ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଜଗିକି ରହିବି ମୁଁ। ଫଳ ଖେଳ ଖେଳୁନି ରେ, ତୁ ମୋ ସହିତ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳୁନୁ, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ନାଁ ବି ହଉଛି ଟିଂ ଟିଂ ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ର କମ୍ ବେଶୀ ଅଭଦ୍ର। ଫଳରେ ଥିଲି ବୋଲି ତୋ ପାଇଁ ଥିଲି ବେଲପତ୍ର, ହେଲେ ଏବେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ରାଗି ସାରିଛି। ତୋ ପାଇଁ କରିବି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛିଞ୍ଛତ୍ର। ତୁ ନିଜେ ସାଜିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମତେ ସଜେଇଛୁ ପାଣ୍ଡିଆନ। କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତୋର ବାମ ହାତକୁ ହଳେଇ କହୁଛୁ। କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିଛୁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? তোর বুহা খুশি হবাই কথা তে আর কাকে কইবুই খুশি হবা কথা সবু জানলি তোর টাঙ্গরু মুরকে ফটাবে মতে তুই যেন ইস্তেমাল করি যেন সাজিছু গলু রে পোহ উপর বুড্ডা হসুছে তল বুড্ডা খসুছে র র রে উপর বুড্ডা তোর পালি বি আসুছে মুই সিং ওহর তার চালাকিটাকে দেখি নেছি কাଣା করুছে মোর সহিত হ্যাঁ